D'attaquer ça, c'est mon domaine de recherche. Alors, vous pouvez poser n'importe quelle question, c'est là, Inch'Allah, mais essayons de faire ça à la fin, parce que je pense qu'il y a encore une présentation. Pour Spatial Data Analysis, pour cette partie, j'ai le code, j'ai presque tout. Je vais vous l'envoyer comme mes camarades à la fin avec une application Shine, Inch'Allah et tout. Mais je ne vais pas trop détailler les codes, etc. Je vais utiliser plus une approche il y a plus statistique. Okay? Parce que l'analyse des données spatiales, il faut comprendre un peu ce qu'on fait. Okay? On a pratiquement une seule hypothèse à répondre durant cette présentation et à la fin un petit modèle pour un peu essayer de comparer, malgré qu'on ne peut pas parce qu'on a utilisé d'autres variables et tout, mais ça va vous donner une idée. Inch'Allah, j'ai dit que quand le cours sera prêt, vous allez avoir plus de détails. Pour l'analyse spatiale, avant de commencer, je vais vous dire une petite introduction comme ça, à la fin. Vous avez comme une partie introductive si vous voulez. L'analyse spatiale, si on dit analyse spatiale, il y a 3 types de données qu'on peut traiter avec l'analyse spatiale. Bien sûr, vous pouvez augmenter ça à l'analyse spatio-temporelle, mais ça ne va pas être notre cas aujourd'hui. Pour l'analyse spatiale, il y a 3 types de données. Il y a l'analyse spatiale qu'on appelle géostatistics, la géostatistique. Géostatistics traite des données qui sont fixées sur un point et on connaît le point. Quand j'utilise l'activité, par exemple, je donne un exemple puisque j'ai utilisé la plupart de mes amis travaillent télécom. Par exemple, on a des antennes réseau à l'hôtel. Ils sont fixés, des antennes, on peut faire des analyses. Par exemple, le nombre de personnes, peut-être l'antenne chauffe, etc. On peut traiter ce genre de problème où le point est fixé. Le deuxième point, c'est le plus développé de l'analyse spatiale. On appelle ça point pattern, l'analyse par point. Okay. Point pattern, on a une région, par exemple Alger, on s'intéresse à la quantité de pluie qui va tomber sur, je sais, la pluie ne va pas tomber sur un point fixe, elle va tomber ici. Vous voyez qu'on a un cercle, une unité géographique, mais on a les points qui se répartissent n'importe où. Le troisième volet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le plus facile, qui se développe d'une manière vraiment slow, parce que le type là, c'est l'analyse des données géographiques ou agrégées. On va agréger par zone, par wilaya, par je ne sais pas quoi, par pays. C'est-à-dire on ne donne pas les vraies valeurs, mais les données sont agrégées. Et la nature, les données, la plupart je travaille depuis des années, c'est toujours ce type qu'on peut faire. Alors, contentons au moins de le maîtriser, Inch'Allah. Alors, je vais commencer. Comme mes amis, on va commencer par les paquets. Je voulais utiliser une autre fonction pour vous dire que l'R est vraiment diversifié en ce côté-là. On n'a pas que librairie comme mes amis ont utilisé. J'ai utilisé notre variante. C'est un package, etc. La fonction c'est payload et on a les packages que je vais utiliser. Toujours un color brewer pour définir des palettes de couleurs. Je vais vous montrer un petit exemple. Et on a SPDEP pour les modélisations et l'analyse. J'ai le RGDAL pour lire les données. Et j'ai les outils. SP, c'est ce qu'on va faire pour les points terminaux ou les régions. Et on a SF, c'est un nouveau outil pour analyser l'analyse spatiale. Je vais peut-être expliquer un peu ce qu'il fait ça. Voilà. On a Units et SPGWR. Le dernier, c'est pour la modélisation. Peut-être je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui, mais ça sera plus court que mal. Pour Units, c'est Units pour définir quelques unités, parce qu'on a une hypothèse qui traite le kilométrage. Okay? Alors, pour loading data, vous avez vu avec mes camarades, j'ai utilisé le BaseR directement, les CSV, et j'ai le housing data, c'est le même que fait à cleaner. On veut avec la partie quand même, c'est peut-être je suis un peu chancelant, je ne vais pas traiter les données, ils vont me ramener leurs données. Okay? J'ai pris leurs données, housing data, c'est le même qu'il a utilisé, il a cleané, je pense que c'est la date de 27 2018. 26 2018. Alors,
La dernière partie, là, je vais introduire un peu ma partie. On a des unités réparties sur une zone géographique, alors je dois dessiner les cartes. Et ça sera plus dessin de cartes, des box plots, etc. Et pour dessiner les cartes, on a une carte de l'Algérie, je vais l'appeler pour l'instant des Z. Okay. C'est la carte de l'Algérie. On a une fonction de RGDAL qui dit ça, c'est read_OGR. Okay. Read_OGR, on va lui donner directement le shapefile. Okay. Pour ouvrir une petite parenthèse, Bakefish a le fichier. Pour lire une carte sur R ou les logiciels par l'analyse géographique, il faut une carte. Carte est définie par 5 fichiers. Okay. Il y a un fichier DBR, c'est Database File pour les informaticiens. Il y a SHP, SHX et PRG pour les projections. Okay. Alors, là, on va lui donner que le shape. On est intéressé au shape, mais les autres fichiers doivent être existants pour le même répertoire. Okay. Il va vous dire que j'ai lu, etc. le fichier. Maintenant, j'ai la carte de l'Algérie. Moi, je ne suis pas vraiment intéressé par toute l'Algérie. Pour l'instant, pour cette étude, on doit travailler sur Alger. Alors, j'ai défini Alger. J'ai pris une partie, il y a la wilaya. Il y a la variable DZ0 que j'ai définie. Il y a une partie de data. Il y a les graphes, etc., les polygones. Mais il y a une partie qui est intéressante, qui est data, les données. Parmi les données, il y a la wilaya. Il est intéressé par Algérie, c'est plutôt pas Alger, ou la Alger, c'est Alger, on dit qu'on va prendre toutes les autres slides. Maintenant, comme mes amis ont fait, je vais passer un peu rapidement sur ça. On a la structure. J'ai la structure de AlgerMap. Maintenant, la structure va être un peu différente. Mes amis ont utilisé Glimpse, etc., des déployeurs. Moi, je vais rester full base. Mais AlgerMap, si je lance AlgerMap structure seulement, je vais m'arrêter là. Il va me donner peut-être un millier de lignes. Il va m'expliquer chaque zone avec sa point, coordonnées, etc. On n'est pas intéressé par ça. On va juste savoir qu'il y a une partie data libre, etc. Si je dois ajouter quelque chose, data, il y a les prix ou là, je dois le mettre directement derrière. C'est ça l'idée. Il y a cette partie consacrée directement aux données. Et il y a l'autre partie, il y a graphique, on ne va pas vraiment expliquer. On a les polygones, les gauches qui sont un graphe. Et on a plot order, etc. عندنا البي بوكس اللي هو المين والماكس تاع لونجيتيود لونجيتيود وعندنا هنايا لي سي ار اس كون باكتيفي جوست ابخي. اوكي لا ميم شوز هنايا si je prends les datas, juste les datas, je ne vais pas m'intéresser à tout chez file, les datas, les imprimer pour l'instant, c'est le là. On a 48, etc. On a les 1480, les 1741 combien, etc. Maintenant, dataset for spatial analysis. J'ai dit le but est, puisqu'on va travailler sur des polygones, des communes, 57 communes Alger Centre, un shapefile final. On va voir comment merger, etc. Tout ça. J'ai pris le code qui est un peu grand, mais c'est le même que Yassine a utilisé, c'est le même que Fatah a utilisé pour agréger. On a pris la data limitée au GD, elle est le 27 juillet. J'ai choisi les 25 variables intéressantes, il y a 25, mais on n'a plus que 25. C'est ce qui nous intéresse pour l'instant. J'ai utilisé le pipe, j'ai défini une nouvelle variable, il y a de price, on a divisé sur area. Vous voyez, c'est le même truc. Et group by, j'ai groupé par municipalité, il y a commune d'Adzaïr, alors j'ai maintenant 57 groupes. Et dans le groupe, j'ai défini une nouvelle variable, les noms median price, median area, ou median de la nouvelle variable, et quelques autres, les noms min ou max pour comparer tout à l'heure. Okay. Et à la fin, pour voir, j'ai appelé la data aggregator de la AGADZ. J'ai utilisé le Glimpse et on remarque qu'on n'a que 55 observations. Okay. Malgré qu'on a 57 communes, mais les données qu'on a scrapées de WebKnis
durant la période juillet 2017, juillet 2018, contient que des informations sur 57 communes. Je pense à Raïs Hamidou et un truc comme ça. Okay? Non, Oued Khoreich, Rahmani, Atinanta, Danville. Okay? Et tout le reste, c'est ce que j'ai défini, la municipalité, le price, etc. Et comment je fais les deduces. Maintenant, j'ai dit, non, ouais, vous avez la première. J'ai dit, quand j'ai défini, j'ai dit on a deux packages. On a le SP, le SF. Je vais utiliser une combinaison des deux. Vous pouvez faire qu'avec SF, mais je vais vous donner le maximum d'idées si vous voulez faire plus de détails. Okay? Pour le SP, j'ai dit, elle va définir tous les polygones, etc. Si je lance les SP map, je vais avoir des milliers de pour expliquer chaque zone. Elle commence du point X, point Y. Imaginez-vous de vous dessiner un polygone. Vous allez définir les détails, un fichier. C'est vraiment énorme à traiter. Alors, j'ai dit, pour créer le spatial object, je vais créer SPMap. Je l'ai nommé SP à cause du package. SPMap, on doit merger. Merger, c'est la même chose que mes camarades ont expliqué, les left join. Okay? On garde les 57 communes, on dit que les 57 pour un arbre. Okay? Il va prendre chaque commune avec commune et garde les deux à la fin avec NL. On doit merger, je vais merger map avec les data agrégées. Quand on doit merger, je dois dire quelle colonne je dois merger. J'ai la commune 0 pour merger et la municipalité qu'on a définie. Maintenant, pour le deuxième objet, les spatial features, il dit c'est Hadj Data, mais quand on dit features, c'est-à-dire on doit travailler un point, un cercle, etc. C'est-à-dire un feature, là, défini pour une seule fois. L'idée c'est de définir un SF map, j'ai donné ce nom là pour le package. La fonction c'est STFSF, c'est-à-dire on va prendre un objet spatial, et je vais le rendre comme SF. Mais quand je dois le rendre comme SF, si je m'arrête là, il va y avoir un problème après. Parce que les objets spatials, on a quelque chose qui s'appelle, quand on travaille la géographie et tout, on doit définir quelque chose qui est le CRS, ou c'est Coordinate Reference System, le système de coordonnées, de référence pour les coordonnées. Okay? Coordinate Reference System. Pour parler pour alors qu'est-ce qu'il vous dit? Si vous voulez comprendre, qu'il y a plusieurs types de projections. Quand on a le globe terrestre là, on peut le projeter par plusieurs manières. On peut le projeter sur un cercle, comme on peut le projeter sur un plat. Okay? C'est les cartinages, donc il y a sur un cercle, il y a d'autres qui ont des triangles, on ne va pas rentrer dans le détail. Alors pour simplifier ce qu'on va faire, quand on parle du globe terrestre comme un cercle, on va utiliser le CRS 4326. Pourquoi on a besoin d'un CRS qui nous donne une projection sur un globe terrestre qui est un cercle, pratiquement un cercle, c'est un œuf, etc. Mais bon, pourquoi on utilise ça? Pour tracer les coordonnées, longitude, latitude, les GPS, etc., les systèmes de gouvernement, tout ça est expliqué. Les satellites définissent les coordonnées, longitude, latitude à partir d'un cercle. Alors à chaque fois qu'on parle longitude, latitude, après si vous voulez travailler avec ça, on utilise ce CRS. Il y a plusieurs, mais c'est le plus connu. Okay? Il est appelé ESPG 4326. Okay? ESPG, c'est pour European Petroleum Society. Okay? Et si on veut travailler avec une projection plate, okay? Cette projection plate, on a plusieurs définitions. Parmi les définitions, on a le SPG 30729 qui est appelé le Algerian Grid. Okay?
un système de référence algérien spécial qui est appelé Algerian Grid, c'est-à-dire qu'on a la carte d'Algérie et il y a un grid et tout un carré qui englobe toute l'Algérie, c'est le système là. Alors parfois, je vais faire des transformations quand je veux calculer des distances ou là. Est-ce qu'on peut calculer des distances si on a un cercle? C'est vrai, il existe des métriques, mais la plus facile c'est de projeter et calculer la distance. Et c'est ça l'idée. Si on veut parler d'un longitude de l'Algérie, je vais parler d'un cercle. Si je dois calculer des distances ou là, je dois parler du algérien grid. Je voulais mettre le contexte algérien. Ok? On doit commencer. La base de l'analyse spatiale, c'est d'utiliser des maps. Vous n'êtes pas obligé d'être statisticien pour dessiner ça. Vous n'êtes pas obligé de connaître R pour dessiner ça. Mais le R fait tout et englobe tout. Alors on essaie de s'habituer à ça. Alors pour dessiner un graphe, j'ai pris l'exemple le plus simple, puisque la variable price, il faut pas oublier la price, elle est agrégée par le médiane. Alors j'ai le médiane de cette zone, le médiane de cette zone. Okay. Pour dessiner un graphe comme ça, on va utiliser Camel Map. Inch'Allah, le cours c'est le package T-Map. La même structure qu'elle expliquera ici, je ne vais pas tarder. On définit un TM shape, on va donner 15. Donc on a déjà donné SP, c'est SP map. Je vais utiliser toujours le plus, vous êtes habitués maintenant, je pense. J'ai dessiné un border, alors je vais dessiner tout ça. La bordure ou la frontière de chaque zone. Okay? Et je vais dire la couleur grise pour changer n'importe quelle couleur. Et dernièrement, j'ai dit un fill, c'est-à-dire remplir la case, ou remplir le polygone, remplir l'area par la variable price. Là, il faut utiliser les guillemets pour ce parcours. Okay. J'ai ajouté autre argument, color NA, puisque j'ai deux zones qui n'ont pas de prix, qui n'ont pas d'informations, ils vont être mécènes. J'ai choisi la couleur. Vous verrez une petite démonstration à la fin, comment je choisis la séquence des couleurs. Okay. C'est un petit outil vraiment facile pour trouver tout ça. On peut aussi faire autre chose. Je peux faire le même graphe, je ne vais pas expliquer ça la même chose, j'ai juste utilisé la variable prix unitaire ou le prix par mètre carré. Le prix par mètre carré varie de, je ne sais pas, c'est 5 millions algériens, 10 millions algériens jusqu'à 35 millions, etc. Par mètre carré. Le problème, j'ai ajouté cette commande-là, il y a un thème mode view. Quand on dit ça, il va vous donner le graphique sous forme d'un leaflet. Okay? Peut-être les gens qui ont Internet leaflet. Quelle est la différence d'après vous? C'est que le leaflet est dynamique. On a fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le graphe. Je vais faire ça. Je vais faire zoomer. Okay? Je veux voir la zone, il me dit que c'est Draria. Okay? Alors je peux jouer, vous voyez que c'est maintenant ça devient plus important. Okay? Je peux même afficher la valeur, Draria la valeur. Okay? Vous pouvez jouer sur ça comme vous voulez et j'ai dit ça devient vraiment important. Avec un simple package de faire tout ça. Maintenant, je vais vous expliquer mon hypothèse. J'ai appelé main idea. L'idée principale de ma présentation, c'est j'arrive à faire comprendre cela, alors ça sera parfait. Okay? L'idée principale de ma présentation est la suivante. Puisqu'on a vu un outil vidéo, on a SMASRA, etc., je ne peux pas acheter le prix élevé parce que SMASRA, c'est alors on voulu introduire une idée. Bien sûr, c'est ma façon de voir les choses. Vous me posez des questions critiques, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai dit? On a parmi les données qu'on a scrappées de Webknis, on a une variable qui s'appelle, on l'a appelée Store Municipality. Qu'est-ce que ça veut dire Store Municipality? Parce que j'ai la maison, par exemple, la maison est à Draria. Elle est évaluée à 37 millions, je ne sais pas quoi. Mais la maison a été proposée par une agence, l'agence X. L'agence, elle n'est pas à Draria, peut-être elle est à La Charge, peut-être elle est à Bneknon, vous voyez. Alors,
on va étudier un peu la répartition des agences avec leur offre. Et on a dit, on va prendre une hypothèse, c'est que si on prend un rayon, par exemple, j'ai les agences de Draria, bien sûr, toujours les données sont agrégées, alors on va supposer que toutes les agences de Draria se situent un seul endroit. Je vais prendre l'endroit le centre, le polygone, on va dessiner un cercle de 5 km. On a pris 5 km, vous calculez le diamètre et tout, et on va dire qu'elle est suffisamment grande pour dire que si l'agence de Draria propose des maisons au-delà de ce cercle-là, de ce cercle-là, alors il y aura sûrement un effet Smasriya ou l'Ashabou, vous voyez. C'est ça l'idée qu'on a proposée, c'est que il a في Draria, il a صح ويخدم رجله بيع بسومة رجله بيع في Draria les envers, ok. Mais il a فيها أساس مصرية, c'est-à-dire هو هذيك الدار جابها له واحد, etc. C'est ça l'idée qu'on a proposée. Pour faire ça, je vais vous dessiner à la fin un GIF qui tourne sur les 57 ou la 41, je pense, 41 zones de Alger, et à chaque fois, les régions et le cercle, les régions et le cercle, les maisons et le cercle, les maisons et le cercle. Et on va voir, je ne vais pas entrer vraiment dans le détail, dans le code, mais l'idée, la première idée, c'est que je dois avoir une base de données, ou un data frame, ou qui contient l'histoire municipalité. Okay? Parce qu'on a dit l'histoire municipalité, c'est qu'il y a une agence à Ain qui propose 30 maisons. Les agences de Ain proposent 30 maisons. Les agences de Intaya proposent 5 maisons. Les agences de Alger proposent 142 maisons. J'ai défini longitude, okay, de Ain Bnian. Alors, à partir de là, quand on dit Ain Bnian, elle est définie par ce point-là. Alors, il y a une région et tout, mais on ne peut pas travailler avec des données agrégées. Alors, on va considérer que Ain Bnian, c'est ce point-là. Alger, c'est ce point-là, ainsi de suite. C'est la première étape à la réflexion. La deuxième étape, il y a un grand code. L'idée, c'est que je ne vais pas trop détailler. On a utilisé le groupe by, juste peut-être que Yassine a utilisé de prendre des modalités et les rendre des colonnes. Et alors, à un certain niveau, on va avoir même des zones en colonne. Okay? Ou des régions, ou des communes, ou des municipalités. Et chaque fois, c'est un double qui prend une valeur. Comment je dois comprendre ce tableau-là? C'est que les agences de Ain ont proposé 18 maisons à Ain Bnian. Les agences de Ain Bnian, pour l'instant, il n'y a rien. Les agences de Intaya ont proposé une seule maison à Intaya. Les agences de Alger, 76 à Berbiouet. Yes. Non, c'est à Alger, 5 à Berbiouet et 1 à Bercherrah, etc. Alors, à partir de ce code, vous voyez quand on maîtrise bien l'outil, on peut faire ce qu'on veut. Okay? C'est faisable avec Excel, je sais, mais ça prend du temps. Okay? C'est pour ça j'ai un outil qui fait tout ça à la fois. Okay? Passons à la deuxième des choses. Là, bien sûr, Fatah a dit qu'on va pas utiliser les boucles forts, on va utiliser le map, Piol, etc. أنا نحب vulgariser la chose. شوفوا البوكل فور كاينة في اللعبة. Okay? Je peux utiliser la boucle forte. وكي نبعث لكم la version finale, je vais vous envoyer l'autre code. Elle est plus facile que ça. Pour voir la différence. L'avantage est ok. Alors, le tableau, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu d'avoir 18, 1, 76 avec les chiffres différents, je vais avoir true et false. Et je vais avoir un tableau comme ça. Les agences de Ain, oui, si les facteurs, les facteurs sont des variables catégorielles. Okay? On a la catégorie 1 ou la 0. Et on a appelé true ou la false. Et voici okay? 1, 0, 1, 0, 1, 0.
Alors, de ce tableau, on comprend que les agences de bain romain, je ne sais même pas où se trouvent, à proposer. Hein? Non, non, je pense que ça va. Bien? Ça va. Hein? Ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, maintenant, quand j'ai trouvé avec la base, je l'ai appelé order, je ne sais pas si c'est une notation, je ne suis pas trop fort des notations. J'ai appelé order, alors le tableau order maintenant. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé la même chose. Le tableau, je l'ai pris, je l'ai mergé, ou le left join, la base اللي كانت عندي اللي هي الخارطة تاعي اللي هي SP map. اوكي؟ هذه هي الفكرة. SP map كانوا فيها الولايات، les communes, les municipalités. J'ai pris ce tableau et alors j'ai mergé, ou là j'ai left join. Okay? Pour vous expliquer les choses tout à l'heure, on a on n'a aucune information sur ça pour l'instant de côté. Maintenant, passons à autre chose. Là, j'ai chaque région ou chaque commune, les régions qu'elle va proposer, les agents de cette région vont proposer oui ou non. Alors, le tableau qui est true ou false ou 1-0, c'est-à-dire oui, elle va proposer à une union, non, elle ne va pas proposer à une union. Passons à autre chose. Okay? J'ai défini, maintenant je dois définir avec le cercle. Okay? Comment définir un cercle? J'ai créé ma propre fonction pour vous dire aussi qu'on peut créer nos propres fonctions. Et vous savez déjà, je peux créer une fonction. J'ai créé une fonction qui prend longitude, latitude. Pourquoi? Si vous vous rappelez juste un peu, bon, j'ai dit maintenant à partir de là, chaque région, chaque commune, on va définir par longitude, latitude. Alors maintenant, si je vous donne longitude, latitude, créez-moi ce buffer. Ok? Buffer, si je vous ai pris la définition, mais peut-être juste le mot. Ok? Ok, c'est pas grave. Le buffer, qu'est-ce que ça veut dire buffer? C'est une entité. Et quand on dit buffer zone, c'est-à-dire une zone et surrounded, entourée par d'autres zones. Okay? J'ai pris la définition Wikipédia, je ne sais pas, je l'ai mis sûrement. L'essentiel. Quand on a un buffer, alors je vais créer maintenant une zone, je vais la entourer par plusieurs zones. Maintenant, ça m'intéresse, puisque l'hypothèse théorique c'est 5 km. Alors la fonction T, j'ai créé un radius sur le rayon T, il y aura 5 km. Maintenant, puisque quand on dit 5 km, R, c'est un logiciel statistique. Alors à partir de là, je vais parler des kilomètres. Alors on utilise avec le package unit, on a une petite fonction simple, as unit est égal kilomètre. Alors à partir de là, il va comprendre le travail avec les kilomètres. Puisque je vais créer un point, alors je vais créer un point longitude. Et voilà la longitude que je vais donner. Point latitude, c'est la latitude que je vais donner. J'ai un point maintenant, j'ai longitude, j'ai latitude, je dois définir un point. Le package SF avec les idées qui parle des features, quelque chose qui est très simple, c'est le nouveau package d'idées. On a un ST point. ST point est défini par X, longitude, latitude, et je dois donner la dimension, puisque j'ai que longitude, latitude, ça va être XY. Si vous avez autre chose, par exemple la hauteur, vous pouvez ajouter la hauteur et XY, Z, ok? Et vous pouvez définir n'importe quel point sur l'autre. Ok? X, Y, Z, vous pouvez même ajouter autre, si vous voulez. Maintenant, j'ai créé mon point. Je vais prendre mon point, je vais le transformer, je dois l'ajouter CRS. Maintenant, je dois définir un point, j'ai défini par longitude et latitude. Pour le mettre le graphe ou le cercle, je dois dire que je vais travailler avec le Coordinate Reference System niveau 4326. Alors, de nouveau, je suis à l'endroit 4326, c'est le cercle. Ok? Maintenant, avec le radius, je vais définir un rayon, je vais l'appeler radius. C'est toujours 7 units.
Le R que j'ai donné, les en vérité 5 km, vous pouvez le changer chez Mouchkil. Pour que le R, quand on dit fonction R est égal à 5, si vous ne proposez pas le R, il va prendre 5. Si on propose le R, ça va changer. Okay? C'est une manière de définir les arguments. Et elle est, je pense, par l'application des logiciels informatiques. Okay? Je vais définir cette unit, le R, si on ne donne pas ces 5, on ne donne pas, mais c'est comme une fonction générale. Et bien sûr, les amis 5 km à le radius. Maintenant, on a des distances, etc. par rapport à ce point, 5 km par rapport à ce point. Alors, ça va devenir une distance. Maintenant, on a le cercle et distance à faire. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir à CRS et les algériennes. Maintenant, je définis un point arrêtable au lieu de latitude. Je dois la transformer. Maintenant, je vais créer le buffer, c'est un buffer inconnu, un buffer, c'est-à-dire 5 km. Et le buffer, quand il a la fonction directement qui vous définit ST buffer, elle prend un point et un rayon. Okay? Alors j'ai le point, j'ai le rayon, j'ai créé mon buffer. On peut نحسب les distances parce qu'on a une CSS Algérie upgrade ou l'Algérie upgrade, c'est le nom. Et quand j'ai défini le buffer, maintenant on a نحسبه في un cercle. Alors je dois le retransformer. Elle est peut-être un peu compliquée. Et quand je dis latitude, je dois être un cercle. Je dois calculer les distances, etc. Je dois revenir de l'Algérie. Okay? Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Là, c'était une fonction que j'ai expliquée en détail. Maintenant, je vais utiliser cette fonction pour calculer un buffer around every municipality ولا buffer على chaque municipality راح نبني نحسب ريون de 5 km راح زيرالدا نحسب ريون de 5 km نرجع طاير ainsi de suite نبقى نحسب les 5 km معاهم. Je l'ai utilisé toujours deux fois pour vous dire que je peux utiliser ce que je veux. Et chaque buffer, je lui ai donné le nom, la fonction names, j'ai pris names, j'ai pris les noms des mêmes municipalités que j'ai. Okay? C'est un caractère parce que le nom fait du caractère. Et j'ai pris les noms des municipalités que j'ai pris names. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusque-là? On a, pour chaque région, on a défini quelles sont les mesures. Pour chaque agence, on a dit les agences de Hindbenian vendent à X, Y. Et pour chaque région de ma carte, j'ai défini des cercles. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Maintenant, on va à la troisième step ou la troisième étape. Qu'est-ce que j'ai fait dans la troisième étape? Un buffer, un les régions qui avaient. Qu'est-ce qui m'intéresse maintenant? C'est de trouver quelles sont les régions à l'intérieur de ce buffer. Okay? Je vais vous expliquer un peu ça plus tard. Okay? Allez, par exemple, je prends cette zone. C'est ça, Babzouar. C'est Babzouar. Je rentre dans la région Babzouar. J'ai défini un rayon de 5 km. Et je vais dire, la zone est là, la zone. C'est là ce que je vais faire. وهذه بالعربية بالفرنسي c'est l'intersection. Alors, il y a une variable, une fonction qui s'appelle st-intersect, toujours le sf package. Je vais l'utiliser pour faire l'intersection des deux. C'est ça. Okay. Alors, j'ai utilisé toujours à Bookfor pour vous. J'ai utilisé st-intersect. Quand on fait l'intersect, j'ai toujours nommé la variable SFT, quand il y a 12 variables, les chemins ST4A, STR, et j'ai ajouté la variable de 13 jusqu'à 53 parce que j'ai que 41 zones des agences. Et on va obtenir quelque chose comme ça, et l'objet SF est défini comme ça, il vous dit j'ai 57 features, 57 informations spatiales. Un seul objet, le coordonnées x, y, je l'ai sur des polygones. Chaque polygone est défini par une géométrie, c'est un peu avancé.
Mais bon, avec l'objectif maintenant, dernièrement, avec le graphe TI, j'ai pris un exemple à une biniane, okay, parce que c'est la zone numéro 1. Parce qu'on ne retrouve pas par ordre alphabétique, une biniane c'est 1. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Non, j'ai municipalité proposed by addresses from une biniane, c'est-à-dire une biniane, les agents d'une biniane ont proposé des maisons vertes. Non. Okay. J'ai dessiné le buffer, le cercle, et dommage, j'ai utilisé des mauvaises couleurs, mais vous allez les voir bien que c'est bleu clair et jaune clair. Et les jaunes clairs, vous avez les 6 zones 1, 2, 3, 4, 5, 6. Où il y a une intersection buffer avec une zone. Alors, selon mon hypothèse, c'est mon hypothèse est juste, alors les agences de Nbinian, doivent vendre des maisons que les 6. Est-ce qu'on remarque? Non. Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle conclusion. Je ne suis pas là pour faire des conclusions, on est là pour aider à faire des décisions, à trouver des solutions. Okay? La conclusion, c'est que les agences de Nbinian sont là, elles doivent vendre au maximum. Là, si on ajoute un rayon de 10 km par exemple là, mais vous voyez ces zones-là. Voilà les graphes que j'ai proposé. Bien sûr, pour dessiner ce graphe, j'ai utilisé toujours le TM map, TM shape. J'ai des borders entre les colonnes. J'ai le TM fill que j'ai rempli. J'ai défini un deuxième niveau, les buffers, pour dessiner le cercle. Et j'ai utilisé TM bubbles pour dessiner les bubbles. Okay. Bien sûr, je ne voulais pas faire ça que pour un binian. J'ai utilisé un image GIF plutôt. Le TM map toujours, c'est le même code, mais j'ai ajouté la facets qu'il a utilisé pour diviser 3, 4 et 5. Moi, je l'ai utilisé 47 fois. Okay? Ou la 41 fois. Et la fonction TM animation. Vous allez voir ça. Elle est plus claire que l'autre, non? Par exemple, la zone est là. Là où il doit vendre. Elle est un peu rapide, désolé. Okay? La zone doit vendre là. Et ça marche. Elle vous dit le nom, etc. Okay? J'ai refait la même chose, le même code. J'ai ajouté avec le cercle aussi. Pour dire qu'on doit vendre là. À chaque fois qu'il y a le rose ailleurs, c'est ailleurs. Okay. Vous pouvez calculer le nombre, là, une fonction de calculer le nombre, là, c'était, j'ai dit, elle-même idée, la présentation TF pour vous dire que le R n'est plus un logiciel statistique, et on peut faire tout, ok? On peut faire tout. Ok? Maintenant, c'est ma deuxième partie. Je vais utiliser maintenant des outils spatiaux. J'ai parlé qu'il y a 3 types. On a des outils qui sont aériens, ou les données par zone géographique. Il y a une petite partie que je vais prendre en détail. Pour définir, pour utiliser un outil spatial ou les tests, les questions qui ont été posées, là, c'est une approche un peu statistique et facile si vous voulez. On combine toujours de mieux ce qu'on peut, tout ce qu'on peut. L'idée principale vient des idées qu'on a des zones géographiques, c'est qu'on doit définir une spatiale autocorrelation. Qu'est-ce que ça veut dire correlation avant tout? C'est que la corrélation, c'est que à chaque fois, par exemple, la PTZ, nous sommes bizarres. Là, la corrélation est faible. À chaque fois, la PTZ, nous sommes bizarres. La corrélation est faible. Ou là, là, il n'y a pas de corrélation. Quand on dit autocorrélation, on ne peut l'utiliser par rapport au temps, c'est-à-dire ma consommation à moi avec moi-même. Okay? Consommation تاعي اليوم زادت par rapport à البارح par rapport à ainsi de suite. Là, on va définir quelque chose qui est spatial autocorrélation. Qu'est-ce que ça veut dire spatial autocorrélation? Je vais prendre une zone et là, je vais le privé avec la zone.
حيدرا اسكو راح يزيد في المراديه وبناكنو اللي مقرب ليها. إلا سي فري هاد الأخر نودي كو إليا إن فورت سباسيال أوتوكوريلاسيون. سي لو بري تاع حيدرا يزيد تاع بناكنو يوقف باغ ميراكل، on va dire que c'est il y a une faible autocorrélation. Si مرة يزيد مرة ينقص on dit il n'y a pas de spatial autocorrélation. Et ça الفكرة. Pour tester ou là pour calculer ou là pour mesurer, le mot exact c'est mesurer. Pour mesurer la spatiale autocorrélation, il y a deux types de spatiale autocorrélation. Il y a la global autocorrélation ou la global autocorrélation, l'autocorrélation globale, c'est-à-dire on doit calculer une seule mesure كامل l'algérie. وكاين local autocorrelation ou l'autocorrélation locale, donc on doit calculer une valeur pour chaque zone ou pour chaque commune. وهذه هي الفكرة. Pour calculer le global autocorrelation, il y a une certaine formule, je ne vais pas parler de ça. La formule, c'est qu'on doit calculer y il y a la valeur par rapport à la moyenne, par rapport à l'autre zone, etc. Et on doit la normaliser avec ce pacte-là. La même chose, il y a Guéret ici, on a deux, c'est les plus connus. كاين ان سول يعني في العالم سي لي بلي كوني ما حبيتش نتفرج موران وكاين هذا لو غيري سي جي دوني كيلكو ديتاي جو في vous pouvez le voir وكاين دي ريفيرونس à la fin de la dossier. Pour local autocorrelation c'est la même chose. Il y a هذا le I هذا ماشي كيما تاع موران mais c'est le même c'est موران mais pour le local autocorrelation on va calculer كيف نحسبوها موران هذا qu'est-ce qu'il va vous dire pour vous expliquer. أنا جو سوي عين بنيان ولا جو سوي حيدرا هي اللي نعرف لي زون تاعها حيدرا مرادية بنعكنون باغ اكزومبل يا كو سا حيدرا عندها الفوازيناج تاعها سي بنعكنون المرادية باغ اكزومبل. Pour calculer le moyen, il faut comparer les prix de Hydra avec le prix moyen des deux autres. Si il varie de la même manière, alors ça va. S'il ne varie pas de la même manière, il y a un problème. Okay? Un j'ai le voisinage TI 5 personnes. Je calcule le prix, le salaire TI avec le moyen des 5. Et il y a spatial autocorrelation. Je dois calculer les prix d'une zone par rapport à la moyenne des zones voisinage. Et de cela vient le W. Okay? Le W est là pour la théorie statistique, c'est la W, on doit calculer des poids. Pour dire que Hydra, voisinage تاعها هي بنعكنون ومرادية, vient une autre personne et me dit non, Hydra le voisinage تاعها c'est Alger Centre, عين بنيان, بنيان سوز, je ne sais pas, l'élasticité تاع les zones bien, mais il me dit que ما عندهاش غير 2, عندها 8. Non, toutes les zones d'Alger ont voisinage, parce que comme on fait Alger, comme le wilaya wahda et tout. Alors, il y a plusieurs métriques pour calculer le voisinage. Le mot voisinage, spatial statistics, est vraiment large. Il y a des livres spéciaux pour ça, pour définir, une autre personne, pour calculer le voisinage, on doit calculer la distance. Si la distance, qui حسبناها هذه في الباطل هذيك c'est une sorte de voisinage, c'est pour introduire هذه الحاجة. Ok, alors هذه هي الفكرة اللي m'expliquer أنا جيدي. Je vais encore détailler avec des formules bien simples et tout. Alors j'ai dit أنا باش نحسب spatial autocorrelation je dois me comparer avec mes voisins. تاع شكون tes voisins؟ الإسلام تاعنا يقول لك 40 هذا هو الvoisin. Qui applique ça? Vous voyez, il y a des définitions, etc. Alors, il y a plusieurs normes, plusieurs critères, plusieurs métriques. Ok? J'ai terminé avec cette introduction simple et rapide. Alors, passons à notre exemple. Puisqu'on a défini spatial autocorrelation, on a spatial autocorrelation في الكتاب. شوفوا لك كاين تأثير بين les zones. وهذه حاجة مليحة pour comprendre comment le prix
Yassine il a calculé un modèle et tout, il a estimé, mais peut-être qu'il y a une تأثير. نحسب أنا البري غير في حيدرا نعرف تاع بن عكنون، باسكو علاه يمشوا كيف باسكو الحيدرا بن عكنون زون لوكس ولا كاع صاحب. L'essentiel, je parle en abstrait, ok? L'essentiel pour voir, pour me comparer à mes voisins, مليح أنا نعرف اللي voisins تاعي كيف راهم يخدموا، ok? دوك إلا حيدرا تزيد بن عكنون نزيدو نحسب موديل غير بن عكنون. في هذاك نسحبو نزيدو صون دينار ولا هانتوما تاع حيدرا. فوايي هذه هي الفكرة. Maintenant j'ai dit, mais pour me comparer à mes voisins, je dois connaître ce qu'ont mes voisins. Okay? L'idée c'est de calculer avec le W qu'on appelle weights, okay? La matrice des poids, ou la matrice de proximité. Okay? Alors, on a dit que la zone تاعنا ما فيهاش واحد قريش ورحمانية، c'est ça? Alors, je dois carrément enlever واحد قريش ورحمانية من الشيب تاعي ولا من الخريطة تاعي. صافي، كي كانوا هنايا. نعاودو لي خريطة رابيدمون. ما بقاش بزاف سيدي. Alors, هنا راملي. Je pense c'est ça رحمانية وقريش. منهم وحده فيهم رحمانيه اللطف في واد القريش لي كوني ميم با. هنا كتبوا لي ميسين. انا جو با كي ميسين باسكو حنا ميسين في ستاتيستيك نقراوهم بلي ستين فالور مون كونت. فالور مون كونت يجي واحد يقول لك استيميا وجالس راه ديبا كبير على جالي فالور مون كونت. انا جو ايفيتي لي ديبا كامل. الوغ جو في تريتي هاد لي فالور مون كونت كومون نديسيبليني كاريمون الخريطه تاعي. ما كاش بلاصه تسمى واد القريش ما كاش بلاصه تسمى رحمانيه. صرنا نعرف. Okay. Alors j'ai enlevé tout ça. Au bout des comptes, on peut voir que maintenant la data TI, il y a 55 observations et vous voyez que ça devient maintenant 55. On ne parle plus du 57. On oublie qu'il y a tout. Okay. Maintenant, puisque j'ai la data TI, je vais encore la merger, left join. Et cette fois, je n'ai aucun problème. J'ai mis 55 data, 55 fichiers file, ou le khareta. Je vais merger 57 mais 57, il faut juste faire l'ordre. Okay. Là, on va définir les poids. À partir de là, il y a deux fonctions. On va expliquer un petit peu. On va dire le package SPDEP avec, c'est le meilleur package. C'est le meilleur package spatial. La fonction, elle s'appelle poly to NB. Clairement, elle s'appelle poly, c'est un polygone. La خارطة ولا كومين في موجودة. تو إلى NB اللي هو neighbors. هذا كانوا عندي خريطة برجعها neighbors ولا رجعها دي voisins ولا وحنا الفكرة تاعنا. كاينة فونكسيون ديريكتومون اللي هو كالكول بولي تو NB. بولي تو NB هذه فيها دو arguments. Le argument c'est la base de données تاعي. نكتب SP final parce que je vais plus modifier. عندي 55 SP final validé. L'argument queen est égal à t. Donc il y a deux manières de calculer les neighbors. Il y a un seul point commun. Je vais avoir, on peut dire que c'est un voisinage. Queen, il vous dit qu'il vous faut plus de points. Okay? Un seul point, mais écrit pour dire. Est-ce que je peux utiliser le tableau? Oui. Si on a par exemple deux régions qui sont comme ça, il y a un seul point d'intersection. Là, si on dit queen est égal à true, c'est-à-dire si on utilise la métrique du queen, il va vous dire que là, moi je vois un point. Okay? Parce que pour queen, il faut avoir plus de 2 points. Plus de 2 points, par exemple, comme ça. Okay? Là, il y a plusieurs points. Qui est carrément une ligne ou un segment. Okay? Alors là, généralement, pour supprimer les cas, il y a une intersection d'un seul point des polygones, on définit queen est égal à true. La deuxième fonction, et je vais vous montrer directement, elle s'appelle créer un polygone, un schéma, créer des neighbors. Maintenant, on passe des neighbors, des voisins, to la même structure, une liste W, les listes des
poids. On a W هو الويتس. اوكي alors كان عندي خريطه حولتها neighbors queen. Maintenant je vais حولها W ولا pour W il y a plusieurs critères. J'ai utilisé le style le plus basique اللي هو weights اللي نعرفوه mais il y a plusieurs. J'ai essayé de détailler la différence. On va pas entrer dans le détail pour plusieurs raisons. Maintenant حبيت نوريكم سي كوا هاد واش درت انا هنايا. جاسبر كو سي كلار. هادي راهي اونغري في خريطه تاع الجي نورمالمون تعاودت مخفينا عليها. اي سي سكو جي في pour chaque centre de zone on calcule les neighbors. Allez, si je dessine les neighbors, c'est ce que je vais avoir. Alors chaque point عنده les neighbors تاعو. هاد le point عنده 1 2 3 4 هذا عنده 1 2 3 4 اوكي. Oui, les polygones voisinage. هذه الفوازيناج كيف يدير يقول لك عندهم اون فرونتيير كومبين. Ouais, elle dépasse l'essentiel plus de 2 points. Si on remarque le polygone là, c'est carrément un segment, c'est plus un point. Et si on prend par exemple là, s'il y a vraiment un seul point, on ne va pas le considérer comme voisinage. Okay. J'ai dit les listes qui ont plusieurs définitions, qui sont combinaires, qui sont qui sont parlées, etc. On ne va pas entrer dans les détails, mais j'ai dit les traits la plus basiques. Alors maintenant, نحسبوا les éléments اللي عندنا. أول حاجة سي موران هنا اللي يزيدوني لا فورمول تاعو. أنا يحسب لا موين بارابور لي فوازان. La valeur تاع موران راهي مكتوبة لكم ما حبيتش ندخل ديتاي سي entre moins 1 et 1. Si elle est moins 1, c'est-à-dire il y a une autocorrélation négative. Si elle est proche de 1, il y a une autocorrélation positive. Si elle est proche de 0, il n'y a pas d'autocorrélation toujours spatiale. Le cas تاعنا حسبناها c'est 0,54. Elle s'éloigne du 0, elle se rapproche de 1 et elle est c'est le même p-value tout à l'heure, elle est pratiquement 0, non? 1 à la puissance moins 11, c'est 0. Alors, elle est significativement différente de 0, c'est 0,54. Il y a pratiquement une autocorrélation positive. J'ai calculé, non, je voulais vous montrer qu'il y a une fonction Moran plot, elle va vous dessiner aussi. Là, j'ai sauté le téléphone. Ouais, c'est pas avec le guérin, j'ai écrit que j'ai sauté ça. Alors qu'il y a une fonction qui est Moran plot, j'ai rien rajouté que quelques couleurs, etc. pour rajouter tout ça. On remarque que à chaque point, يحسب لنا هنايا البرايس. باسكو حنا لا فاريابل تاعنا دانتيريسي لو برايس بار متر كاري على البرايس بار متر كاري. وهنا يحسب البرايس لا موين دو بري دو متر كاري تاع لي فوازان تاعو. ولي فوازان عرفناهم سميناهم في هاد لي ليمون افيك ليست دو بلوري. J'ai l'idée que je dois utiliser ça. هاملك لي نيبرز تاعي je vais utiliser cette définition des voisins. Alors احسب لي لا موين تاع البري تاعي ولا البري تاعي وهنا لا موين تاع البري تاع جيراني. هذه هي الفكرة ماشية. Si vous prenez هذا السلوب هذه vous allez trouver 0,50 تحسب لها. اوكي سي سا ليدي تاع موان هذه. هذه السلوب تاع سيت لين لا اللي هي لا لين تاع موان vous allez trouver 0,50. اوكي نفس الفكرة on va l'appliquer direct. Et on remarque qu'il y a une autocorrélation positive qui donne une théorème. Bien sûr, je n'ai pas comment démontrer ça. كاين هنا 1 2 3 4 حط لك لي زون اللي راهم فاتري éloignées par rapport les autres. OK هاد 1 2 3 4 par rapport les autres variables qui sont هنايا. alors عندنا 4 زون اللي كابابل يشكلوا لنا مشكل. سواء يكونوا élevés سواء يكونوا faibles ولا سواء يكونوا مثلا حضرة اللي مدورين بها كاع غاليين كاليدوس اللي مدورين بها كانوا faibles etc. alors on va avoir 4 valeurs les potentially influential observations. Ok? C'est-à-dire
des observations influentes potentiellement. Ok? Alors, c'est ça. وكان نديروا الاسم تاعهم سي لازم عندهم لي كود تاعهم اون لي سافوار جو بونس حيت راه بالواد كاين ok l'interprétation je vais la même chose pour guérir les lois on a dit حسبنا toujours l'autocorrélation globale on trouve que c'est 0,43 bien sûr il y a une petite différence mais elle est toujours significative et on peut conclure une fois pour toutes qu'il y a une autocorrélation positive qui est déterminante. Donc, désolé, code de frappe, essentiel. Alors, local autocorrelation, je vais calculer local moyens I. On a dit, maintenant, les mesures globales, les حسبناهم I تاع كامل, on a, si elle se rapproche de 1, il y a positif. Donc, alors, on a حسبنا pour chaque ça. Avec les autres là, considérons son ville et maintenant I تاعنا. L'idée, c'est que dans le tableau, je dois donner des formules, ce n'est pas notre vraiment court. Alors, là, on va utiliser la quatrième colonne, qui est le Z-score. Okay? Le Z-score, les statisticiens, les statistiques, c'est quoi le Z-score? C'est les valeurs normalisées. Okay? Quelle est la probabilité d'être une loi normale, bien sûr, les probabilités sont des valeurs adverses, sont des scores, et un positif ou négatif. Là, qu'est-ce qu'on fait les là? C'est qu'on prend les Z-scores, selon une hypothèse de normalité, est-ce que la zone influente ou là, et je vais dessiner la valeur absolue à le Z-score. Vous allez être vraiment surpris. Ok? Qu'est-ce qu'on remarque? Le Z-score 0,2 c'est la plupart. Alors qu'il y a des zones qui sont localement, j'ai dit, c'est bien global pour tout le monde. Pas localement. Il n'y a pas vraiment un mouvement. La même chose. Là, on remarque que la couleur est 4 jusqu'à 6. Je constate jusqu'à 6. Alors, oui. هذه لا زون الاطراف لا زون هنا لي بري فيها دي زون كامل كيف باش كنشوفوا هاد لي زون شنو كاريتوس بالراقي ديالنا اللي نعرفهم و كاريتوس بالراقي اكسيتيرا لو كان نروحو نشوفوا لا باز دوني ولا لي ريزولتا اللي صافون ياسين ولا فاتح on va trouver لي بري فيها كامل راهم on a dit que les wilayas تاعها ولا لي كومون تاع السود كامل حطوا فيهم دي بري فاب وهادي ابري نروحو نشوفو لوطخ كا حنا كاين دي كولور فريمون الوغ اون ريمارك الحيدرا ديريكتومون حيدرا بناء المهم مرضية جو سي با لا مي اثروا لي بري هنا غالي في هذه غالي كاينه كون بو دير كاريمون ان كلستر تاع لي بري élevé et ça confirme que vraiment il y a une autocorrélation l'étude هذه ما درناهاش on peut introduire ça في الموديل تاع ياسين ولا utiliser un autre modèle, mais on doit prendre ça en considération. هذه هي الفكرة كامل تاع الاناليز سباسيال يكون عندنا لي ريجيون. اسكو جي فيه هنايا؟ Oui, il y a pas une seule mesure pour l'autocorrélation locale. احنا قلنا هذه تاع موران سمناها. Il y a d'autres, vous pouvez investiguer tout ça, c'est les mêmes valeurs, les mêmes résultats. On ne va pas entrer dans les détails. Et là, qu'est-ce que j'ai remarqué? Et là, le deuxième critère, je dis toujours, on calcule des valeurs, des mouvements locaux moraniques, mais elles sont estimées, non pas vraies valeurs. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la plupart 3,0000. On a le 4,9, il est vraiment élevé. On a le 3,09 et le 3,03. Les autres valeurs كامل on a pris 0,001. Alors, j'ai pris les codes, les me donnent là. Le code, c'est le 4, c'est la 11e. Le 3, c'est la 30e et le 31e, c'est ça? Et je voulais savoir quel est le nom de ces zones-là avec un
j'ai pris la 31, 31 et 11. C'est les valeurs, les canaux aberrantes. Qu'est-ce que je trouve? بالأكمل المعادلة وطبعا vous voyez que on trouve toujours que le problème كامل في هذوك les zones il faut prendre ça en considération. Je ne dis pas que غلط ولا mais هذه une information supplémentaire qu'on doit prendre en considération les analyses terrain. J'ai fait la même chose avec une autre critère pour vous dire qu'il y a vraiment. Et je vais entamer rapidement la dernière partie, l'IVIA Spatial Regression. Okay? Toujours, puisque je suis chanceux, j'ai pris le modèle, les données que je vais c'est le modèle, on a un modèle. Alors, j'ai pris mon modèle et on voit que c'est mes final modèles, j'ai ajouté final model data. Okay. Mais بالتنساش بلي انا جو دوا لاغريجي pour chaque zone انا ما نسحبش 50,000 فاريابل 50,000 اوبسيرفاسيون يحتاج 57 ولا دون سو كان نقسم الريزولت حيت 55 alors انا جي besoin que de 55 observations عندي وعندي ليست 37 فاريابل تاعي ياسين انا جو دوا اغريجي نومبر دو فوا 1 نومبر دو فوا 2 جو دوا prendre كيما حكينا tout à l'heure على فاريابل كاتيجوريال je l'ai divisé. Okay? Toujours, تكون فيها région هو peut-être نحاول من الموديل شوية garder pour dire que بصح خدمنا la région. On a divisé sur est, ouest, centre et sud. عندنا الميديان برايس اللي هي الفاريابل تاعنا، عندنا الانونسر تايب نيو بروجيكت، سي لي ميم فاريابل اللي ديجاهم ياسين مي elles sont à budget. Ok? Et il y a plusieurs modèles, je vous ai proposé un seul modèle. Okay. Après, j'ai dû expliquer beaucoup plus son détail si vous voulez la version finale. Le modèle là s'appelle SAR, Spatial Autoregression. Parce que non, c'est Spatial Autocorrelation. Okay. Parce qu'on a parlé de Spatial Autocorrelation. Le modèle s'appelle Spatial Autocorrelation Model. Le code TAO toujours SPDEP, c'est spatial, lag spatial autoregression linear model. J'ai pris la variable TAI, median price, avec toutes les variables, le mois. Voulez-vous, il a utilisé select tout à l'heure. Voulez-vous dire qu'on peut utiliser mois? Alors, je vais enlever cette variable, cette variable, cette variable. Pourquoi j'ai enlevé des variables? Parce que, dans la base de données TAI, par exemple, j'ai new project false, new project true. أنا كي نعرف false, je peux savoir le true, ok? Ça va devenir une redondance, alors j'ai supprimé celle-là. J'ai supprimé celle-là, ok? C'est le même principe. J'ai true, false, نعرف true, je peux devenir false. Alors pourquoi créer deux variables? Alors j'ai supprimé كامل. Vous pouvez vérifier. Furnation false, Larkin false, region west, ok? Et j'ai estimé mon modèle. عنده كيف des coefficients كيما le modèle linéaire. C'est pas vraiment une différence. Mais هذه المرة ما فيش error carré parce que la méthode d'estimation تختلف. On peut faire des détails statistiques. On peut par exemple prendre une variable significative aussi. Est-ce qu'il y a toujours l'interprétabilité? Alors je vais garder le même contexte. Prenons par exemple furnishing. La direction c'est la plus-value qui est inférieure à 0,05. On a caché les zéros, dommage. 0,02. Qu'est-ce qu'on remarque? Que son coefficient est vraiment élevé. À chaque fois, on va dire offre ta maison meublée, ça permet, je pense, la définition. Alors, le prix est vraiment easy. Vous pouvez prendre une significative de 2000. À chaque fois, l'étage, là, le prix, on passe. Okay. Mais, je vais vous donner quelques mots clés là. Donc les coefficients ne sont pas interprétables comme ils sont proposés, mais il y a une autre variante sur le modèle, il faut introduire autre chose parce que l'effet c'est direct, qu'il y a l'effet indirect, par exemple, qu'ils aient fait Hydra. يزيد في بن عكنون، سما on peut pas prendre l'effet que de بن عكنون mais l'effet تاع زيادة تاع الحجرة اللي راح يأثر عليها، ok? Alors il y a deux effets et on doit
va comparer par rapport à ça. Alors, هذيك الفرني شفت كانت 10 000 شحال ولات 12 000. Alors si on peut interpréter maintenant le modèle, à chaque fois je vais acheter une maison meublée, je vais ajouter en moyenne 1,2 million. Okay. Par mètre carré, hein, parce que j'ai pris le modèle par mètre carré, mais chez Timor, il a pris la variable de l'envoi. Vous pouvez voir la définition. Okay. هذا هو الموديل. قد حاجة وحيدة je vais m'arrêter. C'est les résidus terrestres. Je ne vais pas parler sur l'exploit, mais sur les résidus. On a toujours, quand on estime un modèle, les statisticiens ou les économistes savent, même les informaticiens, les mathématiciens savent ça. Et quand je vais estimer un modèle, le modèle, je me fais plusieurs. Mais quand je fais des problèmes, les autocorrélations, les théorèmes d'élasticité, la corrélation entre x et epsilon, etc. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la variable résidu TF. C'est le résidu avec RS1 et qu'est-ce qu'on remarque? Remarque qu'il y a un géographe ou un chef خارطة ou شيء. On remarque que les zones اللي فوق 4 ملايين différence بين البري ريال والبري اللي استيميتو هنايا 6 ملايين ولا 8 ملايين 10 ملايين ما كاش بزاف. كاين الفيو اللي كاريمون هذه وحده هذا الكولر غريز 4 ملايين 4 ملايين طوليرا في الموديل. اوكي بروبليم باسكو سي ان موديل اللي فيه لي دوني اغريجي ما تنساوش وكان بلان دانفورماسيون خرج لنا généralement entre 4 millions, moins 4 millions, 6 millions, ça va pour mettre carré. Okay? Mais le problème, c'est, la remarque que je voulais vous faire, c'est, est-ce que vous pouvez déterminer un pattern? Est-ce qu'il y a une règle de décision? Il n'y a rien. C'est élevé, faible, élevé, faible, élevé, faible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que les résidus ne sont pas corrélés. وحاجه مليحه بوغ ان موديل سي كو لازم لي ريزيدو يكونوا كوريلي. واش راح تحسب له دانييرمون؟ حسبت له لو مورا نتاعو لي مورا اللي مدلنا سباسيال اوتو كوريليشن شحال خرجوا؟ موان 0.06 موان 0.06 سيتادير اني بروش دو زيرو يا با دوتو كوريلاسيون. الوغ الموديل تاعنا puisqu'il n'est pas corrélé on peut l'utiliser pour faire des prédictions. Et merci à vous. نقول le code final parce que oui. Merci. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez sortir. Et vous aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? انا شي طول بزاف عرفت كيف باغي نعطيكم انتروداكسيون على تاكس ماينينغ دائما تصح لي انا مع الاخر. طيب حمزه لا كان الحق شنو طيب السلام عليكم. جو بريزونت حمزه السعدي نخدم اون طونك سي بي ان داتا اناليتيكس في جيزي. نعرف كيلكو بيرسون معكم هاوليك ان بون امي معايا يقرا. بون فوالا حنا نشوفو شابيتر تاع تكست ماينينغ كونسيرنون لي زارتيكل. فوالا بيان نعرفو بلي لو سيت تاع الكريا صح يبريزونتي دونك مي معاه ثاني دي زارتيكل. واش رانا حابين نشوفو سي كوا لو بوين دو فيو تاع السيت تاع الكريا كونسيرنون لي سوجي لي بروبوزاهم
ou c'est quoi ce sentiment تاعو pour هذا السيت plutôt là هذا السوجي. عندي une petite introduction. Là, les packages que j'utilise sont un peu différents على les packages تاع les zones intérêts. Là ناخذ التجربة معاهم كيف باش نزيد les données ونشوفهم. بس pour récolter les données تاعي text miner باش نقدر نخدم le modèle تاع IDF ومن بعد نشوفو IDF نشوفو من بعد word cloud باش نديرو دي بلوت كونسيرنون زعما لي وورد اللي كانوا بلوز يوتيليزي في هذا لارتيكل وتا سنتيمنت اناليز باش نشوفو سنتيمون تاع لارتيكل في هذاك السوجي. بون لهنا نشوفو لاباج تاع السيت تاع كريا كاين هنا دو باج برك باش ما تعرفوش. كاين لاباج الاولانيه فيها بليزيور ارتيكل ومع الانتروداكسيون تاعهم كاين لو تيتر لو نون ايتترا. بون شكون فيكم ان بو فاميلياريزي مع تكست ماينينغ ولا دي داتا نون ستركتوري؟ ما شاء الله خدمت ديجا على هاد السوجي؟ خدمت شويه وي رقم كرواتي. ما شاء الله. دونك لي زانفورماسيون اللي نسحقهم هما لو تيتر باش يعطيني واش سي كوا كونسيرون السوجي هذاك، لا دات باش بوبليي لو تيتر بار كي، هذه لانتروداكسيون ولا هنا سي لو كور تاع لو تكست تاعي. ومن بعد نشوفو كيلكو بروبليم on va voir quelques problèmes ça là on va voir les données. هذه لاباج لوسكون حبينا نشوفو لو كود سورس باش نسكرابيو لي دوني تاعنا. هما كاع داروا اكسبارت باش يريكوبيرو لي دوني بار كونتر انا ديتهم بار كلاس vu que le titre a une classe تاعو et l'autre données dans d'autres classes. Je vais montrer. Bon, là j'ai créé une fonction باش récupérer كاع les liens اللي كاينين في لاباج تاع introduction تاع chaque actualité, puisque الكريا يبريزونتي l'actualité تاعو في des pages. Par exemple, un ensemble d'actualités existait في لاباج من كريا /https ou de page 1 jusqu'à 72. Bon, la fonction taille, je veux dire, j'ai appliqué le past URL à la page 1.72 باش يجيني un vecteur تاع الباج كاع existiو في le site تاع كريا. درت appliqué la fonction scrap links اللي كريتها هنا اللي تريكوبيري لي ليان اللي داخلين في الهايبر لينك. كي نشوفوهم هما كاع لي ليان اللي existiو في chaque page من اللي سكرابيتهم. دوكا مي البروبليم تاعي انا هادو ما يعاونونيش بيسك ما يعطوني حتى انفورماسيون على لي زارتيكل تاعي. دونك جو دوا trouver un pattern qui peut me donner des articles اللي نسحقهم. Donc après une observation que j'ai pas montré ici كتبان لي كاع لي باترن يسويفيو اكتواليتي. واش كاين اكتواليتي كاع يبداو باكتواليتي و لو راست سي ان ليان. دونك لا فونكسيون apply معناتها تعطي لها une fonction pour mapper les fonctions ديالك. تعطي لها un input يكون فيكتور ولا يكون ليست. لا فونكسيون تاعك graph سي فونكسيون تخدم regular expression. ça veut dire تعطي لها un texte تقول لها هاهم لي باترن يسحق ريكوبيرون سواء يكون زعما لهنا قلت لها تو تكست يبدا باكتواليتي سلاش ديري الاندكس ديالو. اي سي فري هاهم لي باغ اكزومبل الاندكس على لا بروميير باج 62 64 هادو هما لي سيت الاندكس تاعهم هادو هما. ومن بعد اون فوا عندنا لي زاندكس راني حاب نعرف دوكا كاع لي سيت اللي يسحقهم. خدمت في سام فونكسيون تعطيني شحال كاين لو رينج تاع لي باج اللي عندي لا ليست لاندكس. جي سيليكسيوني لا ليست لا باج الاولانيه لاندكس مع لا باج تاعو ايتترا. وجي ابليكي افيك اون فونكسيون لابلاي كيما في الديبي لابلاي سكا. انا درت يوز نيم فورس باش ما يريتورنيش في ان فيكتور لي نيم تاع لي باج هادو. اللي دخلت لي اوت لي انبوت تاعي لينكس لي انديسز. درت ان بايب قلت له ما تعطيهمليش اون طون كو ليست تاع ليست عطيهملي اون طون كو فيكتور ان ليست. هذه لا فونكسيون باش ينحي المود ليست. كي درتها باللينك سميتهم هاولي راجعوا لي لي ليان ديالي. مي هادو لي ليان جو بو با ليوتيليزي كيما راهم دوكا. لازم ندير لهم كيما دارهم اخ فاتح صباح زادتهم فاتح دار واد كنيس. انا لهنا جبت فيه الكريا
يبدا واحد ما فهمش كيف يعني طاف يسكسيوني حبسني. فوالا لا فونكسيون سي بون جي كوبي. لو كان حبيت نعرف شحال عندي من نيت جي بو سكابي في لو سيت سي 1069. Mais apparemment j'ai quelque chose. Le scalp ça a pris un peu de temps. Allez, on verra. Attendez. Non, j'ai pas fait le truc. المهم donc j'ai défini quelques patterns باش lorsque je commence à scalper les articles soit je les élimine ولا ما نخيرهمش اصلا. Par exemple les patterns اللي مانيش حاب نخرجهم في التكست تاعي هما كاع الباترن اللي عندهم un code HTML اللي يجيو entre هادو لي باليز و les liens. J'ai pas besoin des liens داخل les articles puisque les articles lorsqu'ils parlent des liens ce sont pas des liens vers des publicités ou des autres articles mais ce sont des liens vers des fichiers PDF جايين في السيت تاع الجوفرنمون تاع les inscriptions etc. لهنا les publicités تاع جوجل je les ai éliminés. Les patterns هادو c'est pour les captions وهادو ce sont des noms تاع les créateurs تاع les articles. J'ai pas besoin de leur nom في l'article puisque ça s'arrange. Là j'ai mes séparations باش s'il n'a pas trouvé ça il aurait vérifié ça. S'il n'a pas trouvé ça il aurait vérifié ça etc. Bon la fonction تاع scrap article ندخلها lien. Le lien هو un lien اللي دخلتهم فوقها دخل يريكوبيري une page HTML qui ما يكونش فيها les codes هادو. Après récupérer les pages donc je dois نسكابي les données اللي نسحقهم. Title نخرجهم من HTML notes qui في le content title. Je récupère le texte اللي كاين داخل title. Dans le cas où le title contient des caractères arabes, je les élimine. UTF-8 il contient les caractères arabes pour le khalil seulement les latins où je supprime le caractère. ولا هنا STR-trim باش نحي les leading and training white space parfois qui supprime les caractères يخلي moi des espaces j'ai pas besoin d'être l'espace qui compte le texte تاعي. raw info دخلنا HTML content meta هو لهنا disons des vacances. هذا تو البروبليم جي با بو سيليكسيوني هذا ولا هذا كاع سي كونتنت ميتا باش نسيليكسيوني لا دات اي لو نون تاع لوتيزاتور j'utilise une autre regular expression قلت له يسبليتي لي التكست tel que وين كاين لو يسبريميه ويقسم لو تكست على دو وين كاين بار يسبريميه ويقسم لو تكست على دو. Donc, j'ai une liste qui a 3 paramètres, plutôt 3 textes pour elle. Pour la date, j'ai deuxième position et leading ou training workspace. L'introduction, j'ai fait une note qui m'a content title, عندها note واحدة, welcome XS9. Je récupère le texte et je remplace les patterns اللي ما سحقهمش في التايتل. هادو اللي ديفينيتهم فوق هادو كاع لي باترن ما سحقهمش في التكست تاعي. دونك نمبلاسي لي بار وايت سبيس. نمبلاسي بار وايت سبيس وقلت له ثاني نحي لي كاركتر اراب ونحي لي سبيس تاع الديبي تاع لافان. مي بارفوا واش يكون عندي الانتروداكسيون تاعي بارفوا يكون عندي بروبليم الانتروداكسيون تجيني امتي. قلت له دون كا وين الانتروداكسيون تجيني امتي باش ما يصالش لي بروبليم لوسك نكري الداتا فريم تاعي قلت له نعطيها لي بار انا. دونك هادو لي طوا كا لي صاو لي انا هي الانتروداكسيون كانت توبولوجي مع بلوتو سيتي الانتروداكسيون كان عندها بروبليم ترفد واش كاين كونتنت داخل لو تكست كومبلي صافي. قلت له اذا نفد لو تكست كومبلي لو تكست تاعي خاص دوريجين بار ارتيكل موديفي لو تو فيريفي اذا كاين داخل لو تكست قلت له فيريفي دونك اذا كان في الانتروداكسيون هذه يلقى لو تكست ارتيكل موديفي لو معناتها il a pris aussi le texte il ne peut pas prendre. Maintenant, il est remplacé par un. J'ai pas besoin de ce texte puisque l'introduction fait plutôt le texte
ومن بعد كاين ان اوتر بروبليم بارفوا ما يكونش التكست كاين غير الانتروداكسيون يجي كاين ايفنت يقول لك زعما بوتفليقه راه جاي هذه البلاصه ويحبس هذا هو الارتيكل تاعو يكون صغير بزاف هكا فوالا ومن بعد هنا لو تكست جي بري لو تكست في النوتس كونتنت ديت اون كاش دي ام ال سبيتيت نحيت الارتيكل موديفي له باش نحي الدني باساج ورمبلاسيت لو باترن اللي ما نسحقوش بالوايت سبيس توجور نحي الكاركتر عرب خاطش ما نسحقهمش ونحي لي ليدين والترينين ومن بعد نخرج لا فونكسيون الروتور تايتل ديت رايتر انتروداكسيون تكست يو ار ال دوكا سي بيان جوسكا ميتنون درت كلش مي كي كنت نونسي هذا لو كود كان يجيني دي زيرور بوركوا باسكو في هذوك دي ليان كانوا دي زيرو 404 كانوا دي ليان مور واش درت créer une autre fonction secure scrap. Maintenant, la fonction pour le possible. Donc, cas où scrap article ne marche pas, il y a un nombre de analyse. هو جه error, mais هو il va récupérer l'analyse. Quite true, باش نخرج كاع لي warnings. ولا هنا voilà, là c'est le temps. أنا créé une variable. Plutôt constante تاع لو تايم فهذاك قبل ما نزيكوتي لو كود جي ديفيني الداتا فريم تاعي دخلت اللينكس بايبيتو مع لا فونكسيون ماب اللي هي كيما الفلاي ولا سبلاي باك انا اكسبت لي فونكسيون بوسيبل خاطش الفلاي ما ناكسبت با لي فونكسيون بوسيبل تاع بيور دونك جي مابي لا فونكسيون سكيور سكراب على ذا لينك هي راح ترجع لي ليست تاع الليست هذيك لا ليست راني حاب نرجعها انا لا ليست على ليست راني حاب نرجعها داتا فريم كيفاه زدت سكرابيتها دون اون اوتر بلوتو زدت فلايتها دون اون اوتر فونكسيون ماب تيل كو تدي الانبوت اكس ترجعوا الداتا فريم و ترانسبوزي الانبوت اكس والسترينغ اس فاكتور ترجعوا اون طون كو فولس ومن بعد جي بايندي ديرو واش معناتها مع الاول كانت عندي فوالا سي كوم زعما هكا كان الانبوت تاعي كان انليست هذه ليست وبعد هذه ليست 1 صافي هذه ليست جلوبال وبعد هذه ليست 2 ايتترا ايتترا ما نقدرش نخرجها ديريكتومون كونك داتا فريم ما يقراهاش تجيني ايرور كون ندير عليها نابليكي عليها داتا فريم صافي واش نقول لو شاك ليست ترجعها داخل داتا فريم تاع 6 فاريابل 6 فاريابل هذه داتا فريم هذه داتا فريم ايتترا وهذا كي لحقت باينرو هادو كاع يلابلي كاع هادو لي فاريابل رجعهم كاع لي داتا فريم جلوبال Bon, j'ai imprimé le temps qui a pris l'exécution jusqu'à 14 minutes. لهنا ديت جليتش على الديات تاعي كيف يوصل عاملك ابريك بيج تايتل لي كاركتر تاعي تاع البوبليكاسيون كيفاهم كاينين رايتر انتروداكسيون تكست اي لو لينك اللي خديت منه الفيديو جي اونجستري السي اس في تاعي با فونكسيون دو سي اس في بيس جوست بور كاو باش ما ياخذش لي دوني وكاو نعاود باش ما يعاودش دونك هادي بروبليم ما نعاودش من الاول دوكا بارتو داتا كلينينغ اند مانيبيوليشن دوكا سي بيان جي ريكوبيري لي دوني تاعي مي كاد مازالو فيهم كالكو بروبليم فريمون ما يعاونونيش لهنا نشوفوهم مازالوا عندنا دي اناليز في لي دوكيمون تاعنا بيسك لي ليان ما اكزيستيوش هما دي اناليز دونك جو دوا لازم نحيهم we need to do some manipulation clinic اولتها ندير ترانسفورماسيون تاع publication دات بيسكال لي اون كاركتر جي با بوزوان كاركتر في لا دات والثاني نحيت لي اناليز من اليروز كرييت فاريابل لأنا كانت عندي مقسومه انترو وتكست لهنا لا كيسيون تاع اللي عندي الانترو والتكست واش نديرو بهم لازم نخلي وحده فيهم اذا كان انترو ندير انترو جوستومون سكو جي في وكاين نصرا تاع فاريابل تايب من لينك في لو سيت كاع ما يحكيش على واش من التايب تاع لو تكست هذا كاع ماشي راح نلقاوه غير جوست في لو لينك ديالو واش نشوفكم على الاول غا با دون ماني دونك نولي باش نوريكم باك زعما باغ اكزومبل فوالا
actualité slash logement, actualité slash immobilier, actualité slash transaction. J'ai constaté que les هذوما les types تاع les articles اللي نحط فيهم. هذا نقول له باك. Bon, là dans la transformation, c'était j'ai pris le colonne من DF $sign معناتها j'ai récupéré la colonne assigné لها la colonne elle-même فيها في as date وعطيت له الفورما تاعها initial day بعد المونث وبعد year 4 كاركتر قلت له دون كا وين فكرتوني لوسك جي لهنا جي فورماتي بهذه الفورمات اللي كانوا بالكاركتر ونعرف اللي سون سوبليمار دونك ولاو دي انيز وين ما كانش هذا الفورمات يرجعوا انيز دونك قلت له وين ما كانش انيز بيتو وين ما كانش انيز يقارديه في الدي اف ومن بعد دي اف دوت فول تكست كليكي نوفال فاريابل عطيت لها دي اف دوت تكست ومن بعد قلت له وين كاين انيز في الدي اف فول تكست يعطيني تاع الانتروداكسيون لي فاريابل اللي كاين في الانتروداكسيون c'est bon, c'est fait. On va dire que remplacer le texte et remplacer les caractères non voulus. Après, mettre les caractères, le fait qu'il y ait des livres, خرجوا des valeurs من HTML. كيما par exemple le caractère اللي يكون قرا ولا ماشي يقرا ما عقلوش في HTML تاع string R. Donc درت une fonction واحده عقلو chaque caractère يبدا بان بوان وموراه des caractères ولا des numéros يكونوا un seul ولا plusieurs يسبريميهم لي ومن بعد حبيت نشوف شحال كاين من انايس في الفول تكست كان زيرو سي بون جوسكا ميتنون هنا جي فولي نحي التيب نرجعو كوم فاريابل باش نشوف واش كاين كاع لي تيب تاع لي زارتيكل اللي يبوبليوهم السيت تاع الكريا حكمت دوت تايب هذاك ديال دولار تايب درت لا فونكسيون اسيا سبليت درت بسلاش قلت له عطيني كي ندير اسيا سبليت يقدر يعطيني السانكيام فاريبل هي اللي تريبريزونتي هذاك هذيك هي لا فاريبل اللي تريبريزونتي لو تيب où j'écris un DF, pour le site académique title, publication date, writer, full text and type. Bien ça en est. On a vraiment qu'un logement immobilier, transactions, etc. Peut-être bon, حبيت نشوف شحال كاين type دخل. لقيت بلي لا ديال كاين 119 l'architecture كاين 11 avant 2 BTP 2 etc. J'ai enregistré le fichier clean article.csv où j'ai copié le classe تاعهم برك باش نعرف باش نخليه دون فاريابل تاعي ما نمسح حيتوش donc je vais supprimer après part les text mining j'ai relevé le fichier شفت لي دون تاعي هذا قرا اوتوماتيكمون طونك بلوتو ما قراش اوتوماتيكمون طونك دات عقلت له قرا لي البريمي كولون طونك كاركتر دوزيام كولون طونك دات و لو ريست طونك كاركتر لا شفت الديفلوبمون تاع لي زارتيكل طوفيك دو طون كيف كان يكتب السيت تاع كريا المشكل لي زارتيكل اللي كان يكتبهم بلي انا روماركيو بلي جوسكا لاني 2014 كان يكتب غير لي زارتيكل كونسيرنون اللوجمون هو اون فات واش كان يدير ما كانش عنده لا ديفيزيون هذوك لي زارتيكل كاع كان كونسيديرون كونك لوجمون جوست ابري في لاني تاع 2015 بدا يدير لا ديفيزيون في لي زارتيكل تاعهم مي هو اون فري كان ديجا كانت تكزيستي لا ديفيزيون كان يهضر على ملتيبل ارتيكلز بصح ما كانش يمونسيونيهم لو تيب تاعهم شفنا باللي هنا في لي زارتيكل في لون 2017 c'est la bière qui domine là, la grande partie des articles puisque c'est تماك المومون مش قالوا المومون دوكا يبداو يبدو السكنه لا بيير لا بيير بدا يكتب عليهم ديزارتيكل كانوا ديزارتيكل بوزيتيف انا حبيت نشوف النفس تاع لي زارتيكل اللي كان يكتبهم شحال يطول شحال فيهم من كاركتر لقيت بلي لا ماجور تاع لي زارتيكل اونفيرون 1000
وين سال سون كاركتر هذا هو الاخر. بصح كاين كالكو زارتيكل لهنا اللي فيهم 5000 وكالكو زارتيكل اللي فيهم برسك 26000 كاركتر. enfin un seul article كاين يزيد فيها كالكو فورم لا ماشي مليح. Là, j'ai sélectionné des articles concernant ADL, LPA, puisque l'ADL et LPA ont même les définitions تاعهم. والارتيكل تاع ال بي بي وحده. شفت الاديال ال بي بي. حبيت ندير لهم كلوسترينغ تاع الاديال، حبيت نشوف واش كيف نقدر نديفيزيهم. قبل لازم ندخلكم الكونسيبت تي اف اي دي اف. دوكا هذا تي اف اي دي اف داروه باش يعرفوا l'importance تاع لي مون في هذاك الارتيكل. دونك تي اف ريبريزونت term frequency. IDF représente Average Document Frequency. Qui fait une globalité. Donc, le terme, les mécoches importants, il existe plusieurs les articles plutôt. Ça fait maintenant que pour le vœu, c'est un mot vœu, il existe bien les articles. Est-ce qu'il est important? Non, il n'est pas important. Et pour le prochain définir un article, le mot existerait bien. Il va en deux, mais il va changer les autres. Ça fait où là, qui a fait une c'est le nombre de fois اللي بان فيهم لو تيرم هذاك في الدوكيومون على لو نومبر دو توتال تاع التيرم كاع الدوكيومون. صافي نورماليزا لامبورطونس تاع هذاك الدوكيومون. والاي دي اف سي لو توتاليتي تاع النومبر تاع لي دوكيومون ديفيزيوه على النومبر دوكيومون اللي فيه هذاك التيرم. صافي واش معناتها ونملتيبليوه بليتو ندخلو في البور ونملتيبليوه مع تي اف. Par exemple, نحكي لك ذو اكزيستي في كاع لي زارتيكل النومبر تاعو طالع. دونك تاع الفريكونسي تاعو نلقاوه في الدوكيومون هذاك اللي زعما نقولوا بارفوا زعما 20 50 جو سي با سي كان نومبر. بصح لاي دي اف تاعو يروح بالزيرو بيسكو علاه لو نومبر توتال تاع لي دوكيومون هما زعما نقولوا 20 دوكيومون و اكزيستي في كاع لي دوكيومون. صافي نديفيزيوه على 1 على 1 يعطينا 1 واللوغ نيبيريان تاع الواحد سي زيرو. تي اف اي دي اف سي زيرو. دونك ما يخرجلناش في لا ماتريس تاعنا. كلوسترين هيرارشيك. كلوسترين هيرارشيك ابخي ما نديرو تي اف اي دي اف نسحقو نديرو كلوستر تاع لي دوكيومون تاعنا يكون هذا سي الغوريثم نون سوبرفيزي. واش يحكم فيه دو ميثود ديفيرونت. اغلوميراتيف وكاين ديفايسيف. كي يحسب تي اف اي دي اف ولا ديستانس بيناتهم بالكوسينوس والكوساين ديستانس يبلاسي يدير كاع يا اما يكون اغلوميراتيف معناتها كاع زعما دو بوان دو قراب عرفتي كلوستر وحدهم وبعد البوان قريب ليه كلوستر وبعد يبدا يطلع فيه يجمع لي بوان. ولا ديفايسيف واش يكونوا كاع بوان واحد ويبدا ديفيزي من البعيد للقريب. Donc, vous imaginez le cas. دونك هنا عاود شفتك اذا كاين ندير فيدباك اذا كاين زعما دي كا وين كاين دي ان اس باش نعاود ندور فيهم باش ما يكونش عندي دي زيرو بليطار كيما درت مقبلات. جي كري ندير سي اون ماتريس تاع لي تيرمز ندخلو لهنا ندخل الدوكيومون تاعي اديال اف بي ا فول تكست ونقول له لي نيمز تاعهم سي كوم الاي دي تاعهم. نقول له يقدر يحكم لي ان غرام ويندو. صافي دير كوا زعما نقول انا لو مو وحدو سي ان غرام معناتها بيان جو سوي بيان. لهنا ان كي ديفيزي بار ان غرام بار انتيغال 1 جو وحدها سوي وحدها بيان وحدها. مي لوسك جو دي جو سوي بيان 2 غرام جو سوي ou je suis un gramme. Suis bien, plutôt, je suis, c'est un mot, ou suis bien, c'est un autre mot. Il y a deux mots combinés. C'est une sorte de combinaison. كلما يطلع كلما يولي 3 زعما طلع 3 يحكم 3 مو على fois. Stop word vector. Stop word vector لهنا كل زعما اللي مو تاع stop word français زعما je c'est un stop word, elle c'est un stop word.
كاع لي بوان الفيرغول كاع السون ستوب وورد باش ينحيهم. الاول يهبط لي كاركتير جا من لور كيس، remove punctuation true ينحي لي punctuation، remove numbers true، verbose false. il va pas afficher لي اوتبوت تاعنا. ومن بعد لهنا نكري تيرم دوكيمنت في ماتريك في دوك فريكونسي. انا واش يدير لنا؟ il va prendre هنا يحكي لنا زعما الاول الدوكيمون تاعنا هاي بلوتو دوكيمون 1 صافي دوكيمون 1 اللي تاني كاين زعما لهنا فار دير اديال ومن بعد دوكيمون 2 وهادو كاع اللي كانوا اكزيستيو لأنها ولاو دي فاريابل. صافي زعما في دوكيمون 1 فار كاين اون سول فوا، دوكيمون 2 فار كاين دو فوا، دير كاين 3 فوا، لهنا كاين 0، اديال هنا كاين 4 فوا ايتترا ايتترا. هادي هي لا ماتريس تاعنا. نحسب لها هي فايدير تاعها لا فونكسيون اللي درنا لها ديفينيسيون ديالها. ومن بعد لهنا نحسب الكوست سيميلاريتي. كوست سيميلاريتي هو لوسك عندنا دو ديمونسيون، زعما نقولوا تيرم نيميرو 1 تيرم نيميرو 2 هي الزاويه بيناتهم كوسينوس تاعهم هي الكوست سيميلاريتي. ومن بعد الكوست ديستانس هي الكوست ديستانس هذه هي بين تيرم وتيرم، هذا هو الكوست ديستانس، هو لا ديستانس بين تيرم وتيرم في ليسباس ا بليزيور ديمونسيون. ومن بعد نكري لا ماتريس باس ديستانس وندير الكلوسترينغ تاعهم. là j'ai enregistré le crossing puisque tellement عندي 119 تايتل ما يبانوليش شكون نديرهم في ريزوليسيون نورمال. دونك حطيتهم دون ان فيشي وجي قسمت ذاك الفيشي. هاوليك هذا سي ان كلوستر. باغ اكزومبل هذاك لو شوا دي سيت اديال بور اديال 2 décalé à la mi-juin. On va dire le choix des sites ADL, le choix des sites ADL souscripteurs. On va dire comment choisir son logement ADL souscripteur, découvrir là, je peux lire le même titre. Là, on est sur le même thème. Un autre cluster. Allez, comment récupérer son mot de passe ADL? Récupération du mot de passe ADL 2013. Récupération du mot de passe ADL 2001-2002. Quelle est une similarité là maintenant? هذا aussi quoi le besoin تاع هذا l'algorithme. Par exemple, dorénavant, ما يزيدش كاع يحط زعما ما يزيدش كاع يحط واحد يدير لا ديسيزيون تاع واش من لارتيكل يسميه. هو جيست يديرها في الماشين، واحد يجيب له ان ارتيكل يكوبي يكون داخله ديال الماشين، الماشين اللي غادي ديسيدي المام واش من تيب تحطو. هنا لا فونكسيون باش ندير نشوف كلوستر تاع لي الوردز واش غندير. هنا حسبت الكيوردز تاعي هي الكولونسون تاع كاع الارتيكل على لا ماجوريتي كاع واش كاين شحال باش نشوف لا فريكونس تاعو. هنا سيباري هنا باش نشوف حتى لا فريكونس. وبعد كلوستر سامري حبيت ندير باش حبيت نشوف واش كاين كاع في كلوستر حطيتها في داتا فريم ديك لي مون اونيك في الاخر. ومن بعد غادي نكري في سايز في كلوستر في توب ووردز. هنا نشوفوا في كلوستر 1 كلوستر هنا الاي تاع كلوستر هنا السايز شحال فيه من ارتيكل، ولهنا لي توب ووردز اللي كاين في الكلوستر. كيما في كلوستر 1 يهضر على لوجمون ايموبيلي الفيا ايموبيلي بري. في الكلوستر زعما 5 يهضر كاين 11 ارتيكل يهضر على الشوا لا ديال لي سيت سكريبتور ديال. ومن بعد لهنا 6 عنده 50 يهضر على لي مليار لي فينانس لي بروغرام مليون دينار اي دينار. صافي سير يهضر على كاش دي بريف كاش دي سيت ولا في ليترونجي.
etc. راه في الديسيون تاع اللوجمون افون اوبيراسيون ليفري معناتها اون سورت تاع لي ليفريزون تاع لي ميزون كاع اللي راهم يديروها. هذا سيتاناتي هذا لان حبيت ندير باك ان بلوت ريبريزونتي لي مو تاع الساكشوال اليمنت سي مون وورد كلاود. قلت له حكم لي لارتيكل بلوتو كلوستر 5 هذا اللي فيه 11 ارتيكل. قلت له اعطيني ماكسيموم ووردز 400 لوردر كيما يحب دو كورس البال لي كولور هادو اللي خيرتهم انا توب وورد ان كلوستر 500 ووردز. وي سي جوست اون فاسون اليغونت. حبيت نعرف دوكا السنتيمنت تاع هادو لي زارتيكل سي بيان دوكا لي كلوستري بصح حبيت نعرفو واش لا كومبونس تاعهم اسكو هادي بوزيتيف ولا نيجاتيف فار هادو لي سوجي اديال ولا بي بي ولا بي. لهنا جوست بور فيريفي لي بونكتواسيون مكاش لي دي ار مكاش مسحقهمش لي دينار مسحقهمش مع لي ستوب ووردز بالفرونسي. قلت له كاع هادو مسحقهمش جي با بوزوان سا نديرهم سيباراتور باش ندير او فيريفي بلي مكانش ديفو مانيول جي كريي جي امبلاسي. لهنا كور سنتيمنت كريتي اون فونكسيون انلايز سنتيمنت avec une langue française مع le vecteur x ou les rules sentiment 1 مع le dictionnaire GI. Bon, c'est quoi sentiment analysis? Qu'est-ce que sentiment analysis? C'est pas ce que vous imaginez غير يقرا un texte يعرف كاع واش راك تحسي نو ولا واش راك تسمعني. كاين دو موديل تاع sentiment analysis كاين supervised and unsupervised. لهنا اللي حنا نابليكي سي unsupervised. عندي دي زارتيكل حنا نابليكي عليهم نحسب شحال كاين من good words bad words ووردز شون لاتر ومن بعد نورماليزيهم نصوبيهم نورماليزيهم. بارك اللي راهم اكزيستيو دوكا هما لي طابلات اكزيستيو في ماجوريتي في اللونجلي هما سنتيمنت سوبرفيزي. واش يديروا دي ماشين ليرنينغ نيورال نتورك بسيكونس كيما يخدموا كيما في مايكروسوفت دارت واحد ريسامون سبيتش ريكوغنيشن. جي سي عطانيكم جوست بيريود دي سيسيرا يخدموا ب ال اس تي ام لونغ شورت ميموري بيسكو على ليمو اللي عندهم حنا عندنا سيكونس في ليمو ما نقدروش ليمو جايين بارود ابيها هي لي فور وعندهم اون باز دوني كيما خلاص هنا سي جوست عفسه بور سافوار بلي كيف يمشي سنتيمنت اناليسيس. الديكسيونير لود ديكشنري جي اي هنا جبت كاع لي مو اللي عندي بوزيتيف ونيجاتيف لي بوا تاعهم. Par exemple, bien, mauvais, bien عندهم des poids. Bien عندهم poids plus 1, mauvais عندهم poids moins 1, etc. etc. Ou les autres mots عندهم des poids 0, ce sont des neutres. قلت له créer une nouvelle valeur des sentiments. J'ai pas fait le document تاعي في التكست دخل supply function. قلت له telle que la fonction هذه هي custom sentiment username false. نعم. And this username false. شفتي ليش تاعها في voilà. Suivi des chantiers immobiliers par satellite. Sentiment تاعها positif. Le marché immobilier en Espagne continue à séduire les étrangers. Sentiment تاعها positif, etc. etc. لهنا كريت لي دو فاريابل تاعي ال بي عاود كريتهم اديال ال بي و ال بي بي كيما درتهم فوق وجي درت لي بوت تاعي جي بوت داتا تاك اديال دوت ال بي اس تي تكست بوبليكيشن لي زيكس تاعي ريبريزونتي لي دات تاع بوبليكاسيون تاعهم و الايكغيك سي لي سنتيمنت تاعهم لي الكولور درتهم على التايب على حسب التايب اللي عندي واش عندي ال بي و ال بي بي le premier data frame. Au deuxième, j'ai fait la même chose pour l'LPA. Voilà. نلقاو بلي السنتيمتر تاع لا ديال او ينكريزي في لو طون او يطلع بيسك لهنا بداو لهنا كانوا لي بروجي مازال ما ديليفراوش كانوا يديروا دي موفيز ديكلاراسيون اكسيتيرا لهنا بداو يمدوا لي الخط بصح ال بي بي لقيناه هابط
السنتيمتر بلوتو الاخير كاين هابط الاخر في السنتيمتر تاعو. بون ونشوفوا ماهوش نيجاتيف، مي لي زارتيكل بوزيتيف نقصوا دو بلوس اون بلوس في لو طون، مي قاعد توجور دون بوزيتيف. كاين كالكو دو زارتيكل عندهم نونسيون نيجاتيف عليه. اما الاديال فريمون راهو طالع باسكو بداو يديروا لي لوجمون. البي بي كيف راهو طالع في السنتيمتر تاعو. عنده كالكو زارتيكل هنا في الديبي تاع 2016 بين 2016 2017 كالكو زارتيكل نيجاتيف، مي لو راست توتي بوزيتيف ولا دخل في النتر. سي بون. سي vous avez quelques questions, j'aurais aimé répondre. Si vous avez quelques questions. Non. Bon, le code sera publié, Inch'Allah, malgré les autres. فوالا هذا هو الانسوبرفايزد ليرنينغ. بيسك حنا ما عندناش كيما تويتر كون جا عندي زعما البروبليم في الكليه لوسكي يكري سون ارتيكل ما يقوليش هاوليك السنتيمنت تاعي فاس سيت ارتيكل اسكو يلي بوزيتيف ولا نيجاتيف. زعما نقولوا شوف في تويتر واش يدير. تويتر يجيب لك كومونتير يقول لك بوزيتيف، يقول لك جي بيان ايمي سا جي با ايمي سا كيما هي الثاني صافي. دونك انا لوسكي جونتر ما ماشي نقول له هاوليك لو تكست واش قال السيد، هاوليك السونتيمون. راني اونطرين تا موديل جي با بوزوان دان ديكسيونير باسكو جي اونطريني مون موديل. ندير ان موديل كيما داروا الاخ ياسين تال كو مي فاريابل هما لي مو اللي كرياهم، معناتها شاك مو نعطيو البوا تاعو. بعد اون فوا اون بيرسون يجي يدير لي هذاك لي مو معناتها هذيك لي بوا تاعهم اون رياليتي. لا هنا دي ديكسيونير كرياهم دي زورغانيزاسيون. كاين بزاف، كاين انا خدمت بالجي اي كيما كاين اتش اي. هما دي ديكسيونير عندهم دي بوا، دي بيرسون هادو اجتهدوا قالوا باللي لو مو بيان هاوليك الفرونسي هاوليك البوا تاعو، لو مو بيان هاوليك البوا تاعو. مي ما يقدرش يمد لك فريمون سونتيمون فقط عنده شغل دي زومبيغويتي. انا نقول لك جي با بيان ايمي سي كاين لو بيان وهي فري كانت نيغاسيون وزيد اون بليس بير نيغاسيون تاع نيغاسيون ما يعقلهاش. ولا نقول لك زعما جي اتش اي في بعد الشهر، ولا يقول لك جي مون باك. لا انا واحد تري بوزيتيف جي مون باك، واحد تري نيجاتيف اتش اي في، خاطر بيسك بور لوي ما عندوش هذه لا ديفينيسيون في الاخر. بار كونتر والعفسه المليحه اللي راهي دركا هي الان ال بي سوبرفايز اللي يخدموا فيها بلي موديل كيما باغ اكزومبل ال اس تي ام اللي حكيت لكم عليه دوكا. كيما مايكروسوفت بيسك عندها باز دوني تاعها ما تخلصش، قدروا يونطرينو دي موديل ولاو بيون يخدموا هذا السنتيمنت اناليسيس ويعملوا مليح الكونتكست تاعك. ميم يقدر يقول لك واش من السوجي تهضر عليه. n'a pas besoin même pas انا lorsque j'ai entraîné le modèle j'ai essayé حبيت ندير الباك تاع مايكروسوفت لقيتو باللي جاب لي خير من واش هذا ليتيب تاعو. حكى لي سي ان تروك دو لوجمون، سي ان تروك دو فونت، سي ان تروك دو مي ابارمون كاين ان بروبليم تاع كي لي بيون. d'autres questions? C'est bon? Merci pour vous. Donc, je vous remercie pour d'être présent.